आज ये चोरुजी ना नहीं देखिबा ए पार भाई ठिया है नहीं जी ठिया हो जी ओ छोटा हां चोरी चला नेला हां चोरी की नाइला ने पूरा देखेबू तुमको काम होते संभव पूरा देखेबा मैं हुड़ा देखाई तो खसुजी उठुजी आसुजी जान लो बाल तो बुला चिन्ह जो मोरा मुहमा मु चिन्ह देखिली पूरा हां मु भी चिन्ह गली बाल से ठिया हला ने नाथ मनी ब्लॉग साथ कर होई जेहेतु फोन उठे गोचर उठे वीडियो नहीं पहुंच जाय जो जे कि हमको पूरा कांडू पूरा मेसेज आसुची जे भाई ए स्टो हेरा करे बनो सेही हेरा करे बनो खिड़ा पाए खाली एई हेरा करे बनेया पड़ जाम होला कि हां जे से कहती देखो हम पूरा भलो कि देखो राकू देखो आज फोन जे नहीं कि आसी भारी गोटे जगह को जे कि जगह तो ना कहि हेबोनी से जगह को आसी भारी पहुंच जाय जोडा हर बहुत बाटो से चोरिया को जाई पूरा हम देखिजु हला मो सांग भी देखिले से पळले डरे ना कला हम करबुनु से माने गोटे छाना पड़ेले हम दी जण तो हम दु जण आरंभ करबू जे कि मो सांग जेहेतु ताकर के चिन्हा पड़ी से कला हम रहिबिनी जेहेतु से जानि सेटा पई आ टिके बाटर अछि देखि हम गांडो आज जीबा हला आज ये चोरुजी ना नहीं देखिबा आज टी जाऊ हला वीडियो लास्ट देखो आज पूरा मजा आसे पूरा अलग लेवल वीडियो होबा हला देखि चलो हां भाई जी हाँ आप बाजी की रायला ना उठे खड़खड़ पानी आवी पानी हां हाँ बते बाल भाई केड़े के उठी के बोई जी हां बोई जी एड़ा के उठे बोई लागला बोई ए पाल भाई से ठिया हला ने बाल से ठिया हला ने बाल जी ठिया हो जी राइला ने एड़े गो छोटा हां हैं गो छोटा मते लागु जी बोधे हां ते कोन करूथला हां इडा सुजो एचिडे मोर ठिया आई हिंदी खाली जाऊ कि आज पुंडाडा पानी जगाडा अछि ना पानी एलो जी से तो लुगा पिंधिसी माने चोरी मते लागु चोरी साइला ने केतो से तो फोन कला हां से केतो फोन कला ना चोरी किने का देने आयो सला ना से पानी डा छैड होछि बा हां ना ढेरे आई रे सही चिट्ठिया रही देखो गाइस से बर्तमान चोरी दिना कोन कहि पारु से बर्तमान ओडना ओडना छोटोडे सेई धई जो हला मते ला चोरी चला नेला हां चोरी की नाइला ने तुम के तोले से फोन गलाई मने ओ धंड आ घंटे हलन तुम कोलगन आउ थिबो चोरी छाड़ी दने बर्तमान गाइस देखो से बर्तमान सेई जगह रे ही ठिया है हला हां जगह रु ठिया है जे में हुड़ा रे आइजो ना हुड़ा रे से बोधाई चल चल जाई हला एउडा जाई हे जी पुर जाऊ जाननु कि पूरा एठु जाउनी हां सुनी खाली हलुजी जे हमको देखि देई ना कि रही गाइस बर्तमान जीवा पूरा ई जगह को देखि से हम चिन्ना पूरा मुह देखा चेष्टा करू आज देखि पूरा हो हला तो पूरा कैमरा ता मुह को हला हां देखि हला बेसी नबुन हला हां हां चलो चलो आसुजी ए पाके की कादुरा गाइस पर तुम देखिलु गान चिन्हलु हां हां पूरा चिन्ह देख हला जानलु बाल तो बुला पाल हेलो गाइस पूरा हम कोहिला को पूरा धोबला देखो चिन्ह जो सो गाइस देखिलो पूरा सामना सामने पूरा चिन्हलु तो मूड होना पूरा से दे देथिला बिली एते भी आसी नथु मुह देखा फेसटा देखा जाय नथलो माने हम जो कहलु जानलु से पूरा धोबला हां मोरा मुह चिन्ह देखिली पूरा हां मु भी चिन्ह गली चिन्हनु ना चिन्ह जाई जमी सक्सेल करू ना एठी किरा एई देखनो ना ओडा ओहो एडा ना ओडा
ସେଇଟା ହେଇକିନା ଚୋରେଇକିନା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଛି ତା ହଁ ତୁ ନଜର କରିଛୁ ନା ତା ଯୋଉ ଲୁଗାଟା ପୁରା କାଦୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ କାଦୁ ଜବର ଗାଈ ଛୁଆ ତା ଲୁଗା ପୁରା ଖତରନାକ କାଦୁ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଡେ ପଳେଇଲା ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଧରିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ଆଡେ ଦବୁଲାନ ପୁରା ଏଇ ସେଇଠି ସହିଆ ଗଳେ ପଗଲା ଯୋଉ ଆମେ ଡାକିଲେ ପଇ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ବାଟ ନା ସେ ହଁ ପଇଲା ହଁ ହଁ ହେଲା ଠିକ କଥା ଗାଇସ୍ ତମକୁ ଆଜି ପୁରା ଖତରନାକ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିପାଇଲ ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ସେ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାରେ ଗଲା ପାର ହେଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲୁ ହେଲା ହଁ ସେ ଯେ ପୁରା ଚୋରିକିନା ଆସିଥିଲା ଭାରି ସେ ଗିରା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ଧୁଇଁ ଧୁଆନା କାଦୁ ଫାଦୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧୋଇନା ଆଇଲା ସେ ପାର ହେଲା ଏଇଠି ପୁରା ହେଲା ଆମେ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ଦେଖିଛୁ କିଏ ହେଲା ସେ ପୁରା କହିଲାକୁ ଧବୁଲା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ସେ ଧବୁଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଯାହାକି ତୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ତୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଆମେ ତ ପାଖରୁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ହେଲା ହଁ ଯେ କ'ଣ କରିବା ସେ ତ ପଳେଇଲା ହଁ ସେ ତ ଗଲା ହାରି ସେ ରହି ଆଡେ ତ ଯୁଆଡେ ହେପଟେ ବାଟଟା ଅଛି ନା ଏପଟେ ପଳେଇଲା ଗାଇସ୍ ପୁରା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ପୁରା ଏତେ ପାଖରୁ ପୁରା ଯା ସେ ପୁରା ଆଗେ ପାଖ ଦେଖେ ପୁରା ପାର ହେଲା ହଁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଏଇ ଏପଟେ ଗଲାଣି ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ହୁଡ଼ାରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଦେଖେଇଲୁ ହେଲା ଏଇ ସେ ତ ପଳେଇଲାନେ ଚୋରିକି ଆସିଥିଲା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବାର ଆମେ ବି ରହିବୁନୁ ତୋତେ ଧବୁଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଧବୁଲା ଦବୁଲାରେ ଧବୁଲା ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ ପୁରା ଏଇଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖ ପୁରା କମେଣ୍ଟ କର ଯେଉଁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କର ଆମେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଲା ହେଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ